परम प्रभु श्री अरविंदु दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मान को प्रणाम। आज आम पुनर्बार लाइव डिवाइन भीतर को प्रवेश करुचंती। आज आम पढ़ा ह्यूमन एस्पिरेशन किछि अंश आम आरंभ करिबा। अनेक दिन पूर्व जब कोरोना आरंभ होइतिला ऑलमोस्ट सही समय रे आम सीरियली सावित्री एवं लाइव डिवाइन यही क्लास रे आम आरंभ करथिले पढ़ुथिले। तापर किछि दिन परे आम भिन्न पर्याय भीतर को आसिले। एबे आम स्थिर कले जे सप्ताह रे 2 दिन बा 3 दिन लाइव डिवाइन पढ़िबा, 3-4 दिन आम सावित्री पढ़िबा। तेणु एटलिस्ट बाई वीकली सप्ताह रे 2टा दिन आम चेष्टा करिबा, इच्छा करिबा लाइव डिवाइन पढ़िबा पाई। आज आम लाइव डिवाइन अंतत आरंभ जहाँ आम करुँच ह्यूमन एस्पिरेशन एपिसोड नंबर 1 आस्पृहा। तेणु ये जो आस्पृहा उपर आम एक संक्षिप्त आलोचना करिबा। मु प्रथम कहि श्री अरविंद कौन कौन किछि कहिसंती आस्पृहा उपर कौन कहउसंती, तापर आम आलोचना भीतर को जीवा। गोटे जिनस आपन को कहउची जोटा कि मध्य आम इथिरे पढ़िबा। प्रथम पैराग्राफ मध्य आपन देखिबे 4टी जिनस प्रति जदि आपनकर बांछा थिबो ताहाले आपन धरि निया जीवो जे आपन आस्पृहा करूचंती। से 4टी जिनस होची फ्रीडम, इमोर्टालिटी, लाइट और गॉड। फ्रीडम, इमोर्टालिटी, गॉड और लाइट, ये 4टा जिनस प्रति जदि आपन खोजुथिबे, आपन भितर बांछा थिबो ताहले आपन को धरि निया जीवो जे आपन करूचंती आस्पृहा करूचंती। जदि ये 4टा जिनस को छाड़ी आपन जहाँ खोजुचंती सब जाक डिजायर भीतर जीवो। तेणु ताकू प्रश्न आसिक पहुँचुची ये जो 4टा जिनस आमे ता संगरे आउ गोटे जिनस साइमल्टेनियसली आमे आम आडू ऐड करिचंती जहाँ होची ब्लिस, आनंद। ये ब्लिस रो मध्य विभिन्न स्तर अच्छी, विभिन्न प्रकार पर्याय अच्छी। वर्तमान भी मध्य काम करूथिली। प्लेजर, एपिफानी, रैप्चर, बाइटिट्यूड, डिलाइट, ब्लिस, आनंद, एपिफानी। तेणु एमती अनेक स्तर आपड़ देखिए ब्लिस रे देखिए। तेणु आज कहवा कथा जे आम जो आस्पृहा कथा करूँ ह्यूमन एस्पिरेशन जे कि हूँ लाइव डिवाइन प्रथम चैप्टर ताकू जीवा पूर्व प्रथम आपन को कहूँ जे 4टी जिनिस प्लस आम जो गोटे जिनिस जोड़िले सी हूँ पंचम जिनिस को आम धरिक जदि ता प्रति आमर माने तीव्रता थी खोजुथिबा ताहले धरि नबाक पड़िबो जे आमे कोन करूछु ना आस्पृहा करूछु। से 4टा को छाड़िले अन्य जहाँ आसीबो सी होउची कोन ना डिजायर भीतर जीवो। 2टा लाइन आपन को कहूची डिजायर कले कौन हम, आस्पिरेशन कले कौन हम, केमिति आमे जानिबु। हम तो पढ़ी पढ़ी जीवा। तेणु ता भितर गोटे जिनस देखा श्री अरविंद कहते डिजायर इज द चाइल्ड हार्ट्स क्राई क्राइंग फॉर ब्लिस। आम ता भितर प्रकृत में डिफरेन्स कौन आम जापरूनु। प्रकृत में डिजायर कौन, ये कौन जाऊँ तो आम जापरूनु। मंदिर को जाऊँ मागुचु, ये तो गतानुगतिक धारा हो गलानी। जी धर्म अच्छे सी मागुच्च, आम भी कौ से बाहरी गलुँ। खाली किसी शब्द यूज करुँ कि केते बाहरी जो मैंने जाइए से जानी। तेणु कहवा कथा कहवा बाहुल्य जे शब्द हूँ यही भाया। आम जिते डिजायर कथा भावुचु, हाथी घोड़ा ये सब जहाँ आम मागिबा कथा मागुचु। तेणु ताकू श्री अरविंद बुझाउछन्ती डिजायर इज द चाइल्ड हार्ट्स क्राई क्राइंग फॉर ब्लिस। आनंद टिके पाइबा पे पिलाटा जतबे घरे तळे पड़ी गडुथिबो किंबा खट उपरे शोइथिबो, एकुटिया थिबो, बोर होउथिबो, खेली खेली कर क्लांत होई जीवनी। सीसरो कोन करिवो ना कांदीबा आरंभ करिवो, जाहाकू आपण कहउछन्ती बालानाम रोदनम बलम। छोट शिशु मानकर बल हूँ कौन ना कांदीबा। से कांदीब कहीं कांदीब ना माँ आसिक पहुँचब कोड़े नब, गेल कर खाया दब, ये सब जिन कर खुशी हो जाए। ठीक से भाया श्री अरविंद कहते आमे से भाई खुशी। पिलाटा सीना खाई खुशी, तार मार सानिध्य पाइक खुशी हो, कोड़े खुशी हो। ठीक से भाया आम पिलाटार असहायता बा तार डिजायर को देखिक आम आंगुठी गेंजुचु, किंतु आमको काल आंगुठी गेंजुची। सेठी जमी पिलाटा जमी से खुशी जाऊँगी, तुम से भाया किसी डिजायर भर रही है, परिपूर्ति होगा, तुम खुशी हो जाऊँ। चाकरीटे
ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା, ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବା, ଘର ସଂସାରଟିଏ କରିବା, ବାହା ହେବା, ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ ହେବ, ପିଲାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କୋଠା ଗାଡ଼ି, ବାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଏଇଥିରେ ସିଏ ପିଲାଟା ଯେମିତି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଲେବୁଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ନହେଲେ ଆମେ ମନକୁ ମନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଭାବୁଛୁ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ଜିନିଷ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମାଆଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପିଲାଟାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ପିଲାଟା ରାଗିକି ରହିଛି ଯେ ମାଆ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଜି ବାଡ଼େଇବ। ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆଟା ଆସିକି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରୁଛି, ପିଲାଟା କ'ଣ କରୁଛି, କବାଟ ଖୋଲୁଛି, ଯାଇକି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଉଠାଉଛି ତାକୁ ପିଟିବା ପାଇଁ, କି ଖଡ଼ିକା ଉଠେଇଦେବ ଧରିକି ପିଟିବା ପାଇଁ। ମାଆ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ତା ଭ୍ୟାନିଟି ଖୋଲି ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଡ଼ବରି ଚକୋଲେଟ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଟିକେ ତା ପାଇଁ ଯଦି ବରା ଇଡଲି କିଛି ଆଣିଥିବ, କିମ୍ବା ତା ପାଇଁ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ କୁରକୁରେ ଲେଜ୍ କିଛି ଦେଇକିରି ଆସିଥିବ, ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବ। ଦେଖେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଉଠାଉଥିଲା, ଡଙ୍କି ଉଠାଉଥିଲା ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକରି ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇକି ତାକୁ ଗେଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ ସେ ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ତା ଡିଜାୟାର ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଚାରିବ, ମା ତୁ ଆଉ ଏଠି କାହିଁକି ରହିଲୁ, ରାତିରେ ବି ପଳେଇ ଯା। କାରଣ ଦିନରେ ଯାଇଥିଲୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ରାତିରେ ଚାଲିକରି ମୋ ପାଇଁ ଡିନର୍ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବୁ, କାରଣ ଘରେ କଲେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ମା ବସିକରି କହୁଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଶେଷ କେଉଁଠି? ଚିନ୍ତା କର, ମା ବସିକରି ଭାବିପାରୁନି ଯେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୁଁ ଆର ଡିଜାୟାର ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ତା'ର ଡିଜାୟାର ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିସାରିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତିକି ମାତ୍ର ମୋର ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ଯେ ତା'ର ଡିଜାୟାର ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ବି ହେଉଛି। ହାତୀ ନେ ଘୋଡ଼ା ନେ, ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକରି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କ'ଣ ମାଗୁଥିଲୁ, ଏବେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମାଗିଲୁ, ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ରହିଗଲୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲୁନି। ପିଲାଟାର ଲେଜ୍, କୁରକୁରି, ତାର ଯେଉଁ ବରା, ଚପ୍, ଇଡଲି ବା ଦୋସା, ୟାକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ବା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପଠାଉଛି ଯା ମୋ ପାଇଁ ଡିନର୍ ନେଇକରି ଆସିବୁ, ମୋମୋ ଆଣିବୁ, ପିଜ୍ଜା ଆଣିବୁ, ପାସ୍ତା ଆଣିବୁ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଚାଉମିନ୍ ଆଣିବୁ, ବିରିୟାନୀ ଆଣିବୁ, ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ସିଏ ପିଜ୍ଜା, ତାର ଯେମିତି ନିଡ୍ସ ଆଉ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ସିଏ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ପିଜ୍ଜା ପାସ୍ତା ଭିତରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେଇକରି ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ, ଜୀବନର ଅସଲ ସତ୍ୟଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଡିଜାୟାର ଇଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାର୍ଟସ୍ କ୍ରାଏ କ୍ରାଇଂ ଫର୍ ବ୍ଲିସ୍। ଶିଶୁ ହୃଦୟର ଲୁହ, ଯିଏକି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କ୍ରାଇଂ ଫର୍ ବ୍ଲିସ୍। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଜାଣିଛି ସେ ବ୍ଲିସ୍ଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ, ବ୍ଲିସ୍ଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ, ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବ୍ଲିସ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାର ଗୋଟେ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା, ଏକ ଯେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଢାଙ୍କିକରି ଆସିଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଡିଜାୟାର କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଶୋଜ୍ ଦ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ରାଉନ୍। ଯେଉଁ ରାଜସିଂହାସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇକି ରହିଛି, ତାହାର କାୟାକଳ୍ପ, ପ୍ରତିଛବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆରେ ଡିଜାୟାର ଭିତରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଘର ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ନେଇକରି ଯିବୁ ନା, ସେ କ'ଣ ତୋର ହେବ? ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଠି ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରାଜସିଂହାସନ ଅଛି, ତୁ ସେଇପଟକୁ ଯା। ସେଇ ହେଉଛି ଆସ୍ପୃହା କର, ସେଇଠିକି ଯା, ସେଇ ତୋତେ ଦେଖାଇଦେବା। ତାକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ପାଇବୁ, ତାକୁ ଆସ୍ପୃହା କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ଅନ୍ତତଃ 4ଟି ଜିନିଷକୁ ଧରି ନେଇଛୁ, ବିପ୍ର ଆସ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ମିଶାଇଛୁ, ନାଁ ବରିକରି ଯୋଡ଼ିଛୁ। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ଲେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆସ୍ପୃହା ଆଉ ସମର୍ପଣ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନାମ ଜପଟା ଯୋଡ଼ିଲୁ। ଯେମିତି 4ଟା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରିଡମ୍, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଗଡ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବ୍ଲିସ୍ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ିଛୁ। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ଠିକ୍ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ସେ ହେଉଛି ଆସ୍ପୃହା। ତେଣୁ ଆସ୍ପୃହାଟା ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରମ୍ଭରୁ ଆସ୍ପୃହା ଥିବ, ଶେଷରେ ଆସ୍ପୃହା ଥିବ। ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ବିଷୟରେ ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତା ପଛରେ କ'ଣ ନା ଆସ୍ପାୟାର। ତେଣୁ ସେ ଆସ୍ପୃହା ବିଷୟରେ ମୁଁ 2-4ଟି ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ କ୍ଲାସ୍। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ରେ ଶହ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛୁ, କିଏ କରିବାରନି, ଶହ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କରୋନା ସମୟରେ ଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ସିନ୍ସିୟର ଆସ୍ପିରେସନ୍ ହାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ। ଡିଜାୟାର ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ କହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇଆ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବାଟ କିଛି, ରାସ୍ତା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ୟୁର୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏଣ୍ଡିଓର୍। ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ଅଛି, ତାର ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବୋହିକରି ଆମେ ଚାଲିବା।
डिजायर साटिस्फाई हो पारे न हो पारे हो जाइए न हो पारे अधिक हो पारे कम हो पारे किंतु जति सिनसीयरिटी थी किछिटा पूरण हो कौन ना मो जीवन सारा चाकरी सरीगला बेलू कौन ना जहाँ हो भुवनेश्वर घरटाई करदेली मो झीप गोटे बर जोगाड़ करदेली तेणु बर चाकरी खंडे हो गला आम जब देकर बसुचु से कहते आम डिजायर भितर आम से जाऊँ किंतु श्री अरविंद कहते जो आस्पिरेसन करुँच जो चार्टा जिनस पंचम जिनस प्रति आप जो जाऊँच ऑल सिनसीयर आस्पिरेसन हैज इट्स आप इफेक्ट प्रथम मुझे कहूँ जीवन शेष पर्यंत गोटे जिनस धरिक जी चली सी ही आपको राजसिंहासन देखेब से ही आपको लेकर जीव सी हूँ बाट देखेब सी हूँ आस्पिरेसन आउ सिनसीयर आस्पिरेसन तार निश्चित भाव में फल अच्छी मूल्य अच्छी जना पड़ू न कि भाया जना जाऊनी जमी आपको बारंबार कहे से माँ कथा कहूँ जे अंडा भितर माने परिवर्तन होकर गोटे भितर गोटे चिकेन प्रोड्यूस हो गला किंतु आम बाहर थाई देखिपारूँ जमी 21 दिन चली 21 दिन गलापर से फटेक बाहर से कौन कर आम जाना जे ये बदली जाए तेणु एमती होता तेणु तार सेकेंड लाइन कहते इफ यू आर नॉट कन्स्टेंट इन कौन कहते कन्स्टांट इन आस्पिरेसन करदे थे गला कहीदे चल ना प्रथम कहले कौन ना आस्पिरेसन तापर कहले सिनसीयर आस्पिरेसन तार इफेक्ट अच्छी निश्चित भाव में अच्छी कज थे इफेक्ट थी कारण थी इफेक्ट थी प्रतिक्रिया निश्चित भाव में देखब ये कहते जदि आस्पिरेसन रे कंसिस्टेंसी न थाए डाकुचु डाकिदेलु गलु अस्पताल बार्षिक बस किसी डाकिदेलु पलि आसलु जमी आम कौ मे आवर एंटायर लाइफ बिकम ए सिसलेस वर्शिप ऑफ द मदर आम मानकर समग्र जीवन हो एक निरवच्छिन्न मातृपूजा गला बेलू कहीदेलु चली आसलु तापर से गला गलापर से निरवच्छिन्न कुआडे गला जीवन कुआडे गला आस्पृहा कुआडे गला आम छाड़ी आम बाटर था ठीक से भाया जदि कन्स्टांट आस्पिरेसन जदि कंसिस्टेंसी नथिबे इफ यू आर नॉट कन्स्टांट इन आस्पिरेसन जदि स्थिरता नथिबो नेचर विल देन सिंक बैक इनटू द ओल्ड लोअर वेज फेरी आसो जी बाटे जाइए पुणी से मैंने कौन कहते दीपाद जी 3 पाद पछक आसवे नेचर विल सिंक बैक पुणी डुबीज जी बाट कोड़े जेते कोदरा कोड़े जेते बाड़े से तेणु कंसिस्टेंसी रही प्रथम मुझे कहूँ ये तो चलो ये तो केवे सर आम ठीक ना आम तो सेमती सारे भी पढ़ुना तेणु जिते आम कहूँ जदि चली जो आस्पृहार कंसिस्टेंसी कमिज स्थिरता जो नए कौन कर प्रकृति जो आगू थी से पुणी डुबीज डुबीज मैंने सिंक बैक बोलिक लिखिं सिंक बैक मैंने डुबीज पूरा पशिज भितर पशिज तार परवर्ती अवस्था कहते आस्पायर इंटेंसली बट विदाउट इम्पेसेंस कौन कहले जो यही कथा शुणी सारापर जो मैंने आस्पृहा करुवे समस्त कथा कहुनि जो मैंने कथा कहुच्छे जो मैंने करुवे से कौन कहे जे बाबा एथर गोटा सिनसीयर कथा कहले कंसिस्टेंसी कथा कहले तेणु गला आगे पूरा इनसे कौन कौटी मोर हो अधर्य हो मुंड पिट देवे ये करेंगे से करेंगे पागल होकर बुलवे कि कौन गोटा करेंगे मैंने चक्कर काटा आरंभ करेंगे ना श्री अरविंद कहते सेमती करनी आस्पायर इंटेंसली आस्पिरेसन तो करिया पड़ो विदाउट आस्पिरेसन तो किसी हम ना आस्पिरेसन तो करिया पड़ो साइकिक ओपनिंग साइकिक डिस्कवरी आउ एकनिंग ताको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टेबल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ बड़ शब्द परफेक्शन ये सब बड़ बड़ कथा किंतु आस्पृहा रहा दरकार कहते इंटेंसली विक्षिप्त माने प्रबल प्रगाढ़ भाव में प्रबल भाग कौन कर आस्पृहा कर किंतु विदाउट इम्पेसेंस अधर्य जमा हम ना सी पलैला तार होगला सी आगू चलीगला जमा ये जिनस मुंडे पुरातुनि विदाउट इम्पेसेंस तार परवर्ती वर्ष कहते देयर इज नो नीड ऑफ वर्ड्स इन आस्पिरेशन आस्पिरेशन कहि मैंने कौन तुम प्रार्थना करती बड़ बाटे कहि ना छोट बाटे कहि ना लिखिक जोड़ेबी ना कौन कहते नो नीड ऑफ वर्ड्स शब्दर कौन आवश्यकता ना इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स शब्द द्वारा प्रकाशित हो पारे शब्द द्वारा प्रकाशित न हो पारे जमा ता प्रति मुंड खलवा दरकार ना कि सेटिक जमा जीवा दरकार ना तापर कहते अच्छा सोलटा कौन पाई आसी ना एक्सपीरियंस नब डेभलप कर केमी कौन एक्सपीरियंस नब एमती बुल जो जहाँ एक्सपीरियंस हम न केते तीव्र भाव नब केते क्षिप्र भाव नब केमी कौन जीव यहाँ डिपेंड करुच्ची गोटाए जिनस श्री अरविंद ताको बुझाऊँच द इंटेंसिटी ऑफ आस्पिरेशन ब्रिंग्स द इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस जिते इंटेंस हम जिते घन हम जिते दृढ़ीभूत हम से अनुपात कौन कर आपण पाक कौन आस एक्सपीरियंस आसवा आरंभ कर आउ कहते बाय रिपीटेड इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस जदि अनुभूति गुड़ाक रिपीटेडली आसुथिबो आउ जदि कौन केमिति कौन आसुथिबो ना इंटेंसिटी जदि एक्सपीरियंस रिपीटेड बारंबार आसुथिबो तीव्र भाव में आसुथिबो तापर आपनकर रूपांतर आरंभ हो तेणु आस्पिरेशन प्रथम रू आपको कही आस्पिरेशन व्यतीत अन्य किसी रास्ता ही ना करने पड़ो तापर से अनेक किसी निर्भर करुच्ची प्रथम कहले इंटेंसिटी ऑफ आस्पिरेशन आस्पिरेशन जिते घन हम तार इंटेंसिटी बेस जिते रही से अनुपात कौन कर इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस आसो
आउ जदि इंटेंसिटी आस्पिरेशन पर जिते घन हम से अनुपात इंटेंसिटी एक्सपीरियंस से ही घन बढ़ घनत्व बढ़ इंटेंसिटी ऑफ आस्पिरेशनटा जो टाइप रिपीटेडली जब बढ़ी बढ़ी चलो तापर आपंकर जो चेंज आसो जहाँ रूपांतर कहते सी कौन कर आसवा आरंभ कर जहा हो आम बर्तमान किछिटा आम पढ़ा चेष्टा करवा प्रथम क्लास तेणु आम ताको श्री अरविंद ये तो जहाँ कहूँ सब जाक श्री अरविंद भाषा ही कही कि श्री अरविंद ये स्ट्रेट लिखुंट आपणार प्रबुद्ध एवं जागृत चित्तावस्था दुईटा कंडीशन कौन कहले आपणार प्रबुद्ध एवं जागृत चित्तावस्था मनुष्य सर्वप्रथमे जहाँ चिंता करिथिला एमती जाऊ 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 मागिले नहीं किंबा करोडेड होकर मागिले नहीं डिस्टोर्टेड होकर मागिले नहीं किंबा मो मुंड को जहाँ आसला मन प्रवण होकर मागिले नहीं प्रबुद्ध प्रबुद्ध बृत धातु अप्रत्यय होकर वृद्ध प्रबुद्ध प्र उपसर्ग बृत धातु अप्रत्यय प्रबुद्ध है जोटा हूँ गला पूरा एकदम आंसिएंट जोटा प्यूरिटी आ कौन हूँ जोटा कि आपंकर विस्डम रे भरा सेकेंड हूँ कौन जागृति शोक नुह एमती खुशी बासी चालू चालू नहीं पूरा जाग्रत अवस्था प्रबुद्ध अवस्था प्रबुद्ध चित्त अवस्था चित्त प्रबुद्ध थिला बेले जाग्रत थिला बेले मनुष्य सर्वप्रथमे जहाँ चिंता करिथिला गोटे छोट पिला ता भीतर जहाँ थो आम बर्तमान कौन करना मन काम करानी हजार जिनस बस मिसई दौचु गोलई दौचु से जो जिनस जहाँ से चिंता करिथिला जहाँ जिनस से चिंता करिथिला जोठी जाई पहुँचवा आकांक्षा करिथिला कोठी जाई पहुँचा आसला बर्तमान तो आम तो गोलाऊँ चल चल जा जाकि पहुँचा चल बालेश्वर जा पुणी काली पहुँच ना बालेश्वर कर छाड़ दिंतु एठिक जाकि पलैबा बालुगाँ पलैबा कहले नाई इनिशियल अवस्था प्रबुद्ध आउ जाग्रत चित्ता अवस्था प्रथमरु सी जहाँ चिंता करिथिला जोटे पहुँचबार आकांक्षा करिथिला ताहाकु ही आमे कहि परिबा एपर्यंत कौन करिबा ना सर्वोच्च चिंता हाईएस्ट नॉलेज से समय जहाँ चिंता करथिला जोटा करप्टेड होकर नुह गड़ी गला मन प्राण शरीर मिसामिशी कर मिक्सड नुहे डिस्फिगर्ड नुहे ऑब्स्क्योर होकर नुहे से जो जिनस को आम कौन करवा ना ताकू कहते सर्वोच्च चिंता बा सर्वोच्च आकांक्षा सेटा को कहते सर्वोच्च जोटा सबुठार उच्च जोटा सी चाहिए से सर्वोच्च शिखर माने शिखर अच्छी जाए पहुँची बोलिक आम कहीपर यह ही एक तार कौन हो ना अवसंभावी आकांक्षा बा कहते जहाँ को कहते कौन होती ना चरम आकांक्षा बोलिक कहते यहीटा हूँ तार चरम आकांक्षा बा अवसंभावी आकांक्षा कारण सोल से बेले आसिक पहुँची मुझे या करने जो आप चाकरी करने जाऊँ प्रोजेक्ट करने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिंतु ना मुझे या करने जाऊँगी पीएचडी करने जी जो सिनोप्सिस लिखिथे कौन करेंगे ना मुझे या करने जाऊँगी तेणु तारी भितर रहीकि कहे आप बुली चिंता करदे बसदे सब पहुँचो नहीं आप यूनिवर्सिटी पहुँचे गाइड सहित कनसल्ट करके पहुँचे तेणु से जिनस को आप फुलफिल करने जहाँ को कहते जो सिनोप्सिस लिखिक जमी दौरान ये सेमती कौन कहते जो अवस्था प्रबुद्ध अवस्था जागृत अवस्था जहाँ होता से कौन कहले ना जोटा कहले सर्वोच्च चिंता बा सर्वोच्च आकांक्षा ताकू कहते अवसंभावी आकांक्षा कहते अन्य भाषा कहते चरम आकांक्षा कहते से समय थिला सेटाकू परवर्ती अवस्था आम देखा केते परसेंट फुलफिल कौटी जाकर रहीचु से जो जिनस आम गोटे गोल सेट करथिले से गोल से जाकर आम निर्दिष्ट भाव में केते जगह जाकर पहुँचले कौटी जाकर पड़गले कौटी है कि गोल को फुलफिल करके आम आगू चलीगले एमती किसी सोल अच्छा जना पड़ोनी आपण लोक समस्त कम देती समस्त गोटे आभरेज सीट कर गोटाए दिन में कौन कर गोटे लोक 100टा इटा जोड़ कि गोटे लोक एफिसीएंट अच्छी सी सर कौन कहते 2 घंटा भितर 100 जोड़ी छाड़ देकर पड़े जाऊँगी संभव हो जाऊँगी तेणु से कही हेनी जाऊँगी कितु केते गुड़ा लोक अच्छा मूलर 20 खंड जोड़िक दिन में ठकिया चाहते आउ कार फिजिकल इम्बालांस अच्छी से 10 खंड जोड़ी दूसरी किंतु टार्गेट सेट होता कौन ना मिनिमम ये हूँ सर्वोच्च आकांक्षा बोलिक चरम आकांक्षा बोलिक कहते से जो 100 खंड इटा को जोड़ी से गोटे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखल करके आसिक पहुँचे यही जिनस करने तार परवर्ती अवस्था कहते समय समय जेते दीर्घ काल धरी संशयाच्छन्न हो रहिले भी मनुष्य बारंबार से ही निर्वासन रु कौन करुँच ताहार असल बाट को बाहुड़ी आसे समय बाट कहते बाहुड़ी आसे जाऊँगी करूनी पुणी फेरी आसूची
କିଛି ବାଟ ଯାଉ ଯେମିତି କଲା କୋଦଟା କୋଡ଼େଇ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ କାରଣ ଅନେକ ହେଇପାରେ ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅନେକ ସମୟ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ସମୟ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଏସ୍କେପ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଖସି ପଳେଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା ଏସ୍କେପିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆମର ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଦୋଷ ତାର ଦୋଷ କହିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଖସି ଯାଉଛୁ ନଦୀର ଦୋଷ ବାଟର ଦୋଷ ଭଗ୍ନତାର ଦୋଷ ରାତିର ଦୋଷ ନିଦର ଦୋଷ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୋଷ ଚାଲିର ଦୋଷ ଆଖିର ଦୋଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇକି ଆମେ କେମିତି ଖସିବା କଥା ଯାଉନୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ସମୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଚରମ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମୟଟା କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେହି ନିର୍ବାସନରୁ ତାର ଅନନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଅସଲ ବାଟକୁ ଫେରିଆସେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମା କହିଲେ ନା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଥରେ ବାଛି ନେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ସେ କେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇପାରିବ ଥରେ ଅନେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ସ ମାଇ ହାର୍ଟ ଚୁଜେସ୍ ନଟ୍ ଏଗେନ୍ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଥରେ ବାଛି ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାଛିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇଟା ରଖିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି କିଛି ବାର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାସନ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏକ୍ଜାଇଲ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ବାସନ ଆସେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ନିର୍ବାସିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିଆସିବେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ଯଦି ନିର୍ବାସନ ଫେରିଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା କାଲକାଟା ଯାଉଛନ୍ତି ହାওড়ା ବ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲେ କି ଆଉ କେଉଁଠିକି ପଳେଇଲେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ସେଠି ମନ ଲାଗିଲା ନା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ଫେରିଲେ ଆଚ୍ଛା କିଛି ସମୟ ରହିକି ସେଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇକରି ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକରି କୁଆଡ଼େ ଫେରନ୍ତୁ ଫେରିବା କଥା ଫେରିଲେ କାରଣ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି କେବେ ନା କେବେ କ'ଣ କରିବେ ଯିଏ ଥରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେଣି ସେ କେବେ ବି ଏଠୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇପାରିବନି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି କରିବି ମୁଁ ସମୟ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଆ କଲୁ ବୟସ ଗଡ଼େଇ ଦେଲୁ ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଗଲି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବା ମୋର ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୋର ଗୋଟେ କୋଉଠିକି ଚାଲିଗଲି ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପଳେଇଗଲେ ଦୀଘା ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଳେଇଗଲେ ସେଠୁ ଯାଇକରି କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଦିନ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ଅୟସ କରିବେ ଯାହା ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ଫେରିବେ ଫେରିକି ଆସିକରି ପୁନର୍ବାର କୋଉଠିକି ଫେରିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ସେଠି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବେ କାଲକାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯିଏ ସିଧାସଳଖ ନ ଓହ୍ଲେଇକରି ଚାଲିଗଲା ଯିଏ ଜାଣିଗଲେ ସଚେତ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ସିଏ ଯାଇ ତାର କାଲକାଟାରେ କାମ ସାରି ହୁଏତ ସେ ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସାମ ଫାସାମ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲାଣି କିମ୍ବା ଫେରି ଆସିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିକରି ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ତାର କାମ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦୀଘାରେ ନହେଲେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରେ କି କହୁଛୁ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଶୋଇକରି ସମୟ କଟଉଛୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଆଗକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ଯିଏ ଡିଟରମିଣ୍ଡ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା ବାଟରେ ଅଟକିଲା ନା ଏସ୍କେପ୍ କଲା ନା ଅନେକ ଦୂର ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଲା କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ଦିନେ ନା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଅସଲ ବାଟକୁ ସେ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଆସେ ଏବଂ ସେ ଖାଲି ଫେରି ଆସେ ନା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାର ଅନୁଧାବନ କରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଠି କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାଲକାଟା ଯାଇ ଫେରିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିକରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପହଞ୍ଚିକରି ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ଯିଏ ତାର ନର୍ମାଲି ଯିଏ ଡିଟରମିଣ୍ଡ ହେଇକି ଯାଇଛି ବାଟରେ ଅଟକେ ନାହିଁ ସିଏ ତାର କୁଆଡ଼େ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଯାଇଥିବ ଇଏ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଗଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଫେରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଭିୟସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବ ଏখানে କ'ଣ କରିବ କେଉଁଠିକି ଫେରି ଆସିବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅନୁଧାବନ କରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଚରମ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରେ ନା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁଥିରେ ନା ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏମିତି ନୁହେଁ ହଠାତ୍ ଚାଲା ବସିଛୁ କ'ଣ କରେ ଚାଲା ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇବା ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୁରା ଡିଟରମିଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା ଯାହାକୁ କହିଲେ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଚରମ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକରି ଚାଲିଯାଉନା କାହିଁକି ତାର ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟିନି ସେ ଯାହାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଯାହା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଦିନେ ନା ଦିନ ସେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସିବ ତାପରେ ଫେରିବ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚାହିଁଥିବ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅସଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସେ ଏବଂ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାର ଅନୁଧାବନ କରେ ଯଦି ଟିକେ କନସିୟସ୍ ତାର ବାଟ ପାଇଥାନ୍ତା ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ଡେରି ନା କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ ବୋଲିକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କ'ଣଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି କ'ଣ ନା କାଲକାଟା ଯାଇକରି ଫେରି ଆସିବା ଦୀଘା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର କଥା କହିଲି କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅବସମ୍ଭାବୀ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଚରମ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କହିଲେ ସେଇଟା କେଉଁଠି କାହା କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଧାବନ କରୁଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫେରିକି ତାକୁ ଅନୁଧାବନ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ
এইଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଲ୍, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକଚିକ, ଯେ ଯେଉଁ ଝଲକ, ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲିଛୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଆମର ଯେଉଁ ବାଟ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛୁ, ବୁଲୁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ସ୍ୱରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଖକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଅଗ୍ରସର ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଆକାଂକ୍ଷା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖେ ଯିବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅବିମିଶ୍ର ଏହି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅବିମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଟା ମିଶା ହେଇନଥିବ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଓର ହେଇଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବାର ସେଇ ତାରି ଆକାଂକ୍ଷା। ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶିମାସି ଦେଇଦେଉଛୁ, ଖାଇଦେଉଛୁ, ମଜା ଲାଗୁଛି, ଭାରି ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ନା ପିଓର ବ୍ଲିସ୍, ପିଓର ଟ୍ରୁଥ୍, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନମିକ୍ସଡ ବ୍ଲିସ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା। ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅମୃତମୟତାର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଲୁଚିକିରି ରହିଛି, ଲୁଚିକିରି ରହିଛି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତମୟତାର ଅନୁଭୂତି, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ୟାରି ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ବିଷୟଗତ ଭାବରେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇକରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭୁଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଆକୁ ଖୋଜିବ। କ'ଣ ଖୋଜିବ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କେବଳ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ, ଆସିବ, ବାଟକୁ ଆସିବ, ଆକାଂକ୍ଷା କରିବ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ନମ୍ବର 3, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅବିମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦର ଆକାଂକ୍ଷା, ନମ୍ବର 3। ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅମୃତମୟତାର ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଡେଷ୍ଟିନ୍ ହେଇକରି ଆସିଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ବାଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିଟରମିନ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ବନ୍ତଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକରି ତାକୁ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ, ଅଲ୍ ଆର୍ ସିକ୍ରେଟଲି କନସିୟସ୍। ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଯିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।